ویدیودرس از فن فیزیکا در موضوع قانون بقای ایمپولس برای خوانندگان صنف هفتم می باشد. شعار درس: بیایید ای رفیقان درس خوانیم، با بیکاری و نادانی نمانیم. در عالم هر کسی بیکار گردد، به چشم اهل عالم خار گردد. سر اول برای آغاز نمودن موضوع نو، موضوع گذشته را تکرار میکنیم که ما در موضوع گذشته ایمپولس قوه و جسم را گذشته بودیم. ایمپولس از کلمه لاتینی ایمپولسوس گرفته شده معنای تله دادن را میفهماند. با ما معلوم است که نتیجه تأثیر بین همدیگری جسم ها فقط به مقدار قوه نه، بلکه به دوامناکی وقتی تأثیر آن نیز وابسته است. بیایید به این حالت گواه شدن یک تجربه زیرین را دیده میبریم. با دو رشته یخیله جسمی از دو طرفش بسته شده را میگذاریم. اول رشته به زیر جسم بسته شده را آهسته به پایان میکشیم. در این حالت رشته جسم را با تکیهگاه بالایی پیوست کننده کنده می شود، زیرا با قوه به پایان کشیدن ما وزن جسم نیز همراه می شود. بعد رشته را تیز یعنی با شدت به پایان میکشیم. در این حالت به کنده شوی رشته زیر جسم گواه می شویم، چون که هنگام با شدت کشیدن برای اساس قانون یکم نیوتن جسم برای نگاه داشتن حالت آرامی خود حرکت می کند و بر رشته بالایی جسم قوه تاثیر رسانده نمی تواند. ایمپولس قوه به حاصل ضربی وقتی تاثیر رسانی قوه به جسم تاثیر گذار برابر است. یعنی فرموله آن E وکتور برابر F وکتور ضرب T می باشد. بر ما معلوم است که در اینجا E ایمپولس، F قوه، T باشد وقت است. در نظام واحدهای بین الخلقی واحد ایمپولس قوه نیوتن ضرب ثانیه است. ایمپولس جسم، ماسه جسم و سرعتشان با یاری حاصل ضربش انیخ کرده می شود. یعنی فرموله آن P وکتور برابر M ضرب V وکتور می باشد. در اینجا P ماسه جسم یعنی وزن جسم، M ماسه، V باشد سرعت است. در نظام واحدهای بین الخلقی واحد ایمپولس جسم کیلوگرم ضرب متر تقسیم ثانیه است. موضوع امروزه ما باشد قانون بقای ایمپولس. نقشه آن سیستم پوشیده، ماسه و برخورد جسم های سرعتشان یخیله، ایمپولس ماسه و جسم های سرعتشان هرخیله. تعریف قانون بقای ایمپولس می باشد. گروهی جسم های را که در فیزیک تحلیل کرده می شوند سیستم جسم ها می نامند. با تأثیر قوه های بین همدیگری جسم های به سیستم وارد شونده، قوه های داخلی با قوه های در نتیجه تأثیر بین همدیگری جسم های سیستم به جسم های از سیستم بیرون باشد قوه های بیرونی می گویند. یعنی جسم های سیستم فقط بین همدیگری تأثیر رسانند و تأثیر قوه های بیرونی با سیستم تأثیرگذار در موازنت بین همدیگری باشند. سیستم این گونه جسم ها سیستم پوشیده نامیده می شود. یعنی هنگام به فضا فرستادن کشتی کیهانی زمین و کشتی کیهانی در یک جایگی همچون سیستم پوشیده اعتبار دارد، زیرا تأثیر آفتاب، ماه و جسم های دیگر آسمانی را بر حساب نگرفتن هم ممکن است. در سطح افقی یک چند سقا بگذار با همدیگر برخورده تأثیر رساننده اگر به سطح سایشخوری سقاچه ها به درجه به حساب گرفتن شونده خورد باشد، این سطح سقادار سیستم پوشیده گفته اعتراف کردن ممکن است. یعنی تجربه یکم را دیده میبریم که تجربه یکم ماسه و برخورد جسم های سرعتشان یخیله می باشد. دو تا عرابچه یخیله مستشان ام را که از یک طرف به بوفری پرشینه‌دار محکم کرده شدند برای لیس افقی بوده میگذاریم. قوه وزنینی به عرابچه های تاثیر رسان و قوه ریاکسی ریلیس در موازنت بین همدیگری می شوند. بنابر این سیستم جسم های دیده شونده را سیستم پوشیده گفته گرفتن ممکن است. برای آن که عرابچه ها هنگام برخورده ایستادند به یکی از آنها پلاسترین چسبانده شده است. عرابچه ها را با سرعت یخیله V حرکت دهیم. ایمپولس عرابچه یکم با M ضرب V برابر می شود.
суръати аробачаи дуюм ба суръати аробачаи якум баробар аст, лекин барои он ки муқобили ҳамдигар равона шудаанд, импулси аробачаи якум ба минус m зарби v баробар мешавад. Дар он ҳолат суммаи импулсҳои ҳарду аробача m зарби v ҷамъи қавс минуси m зарби v, қавсро мепӯшем баробар m зарби v минуси m зарби v баробари 0 мебошад. таҷрибаи дуюм ҳам масса ва бархурди ҷисмҳои суръаташон яхела. акнун буферҳои пуржинадори аробачаҳо мисли ба ҳамдигар рӯбарӯ истанда ба ҳарду аробачаҳо суръати v медиҳем ки бузургиаш яхела буда самташ муқобил аст. мисли дарсҳои аввала, дар ин ҳолат ҳам суммаи импулсҳо пеш аз бархурди аробачаҳо ба сифр баробар аст, лекин баъди бархурди аробачаҳо импулс ҳар яке ба сифр баробар мешавад, чунки он баъди бархурдан бо суръати яхелаи v штрих аз якдигар дур мешаванд. суммаи импулси онҳо m зарби дар дохили қавс минуси v штрих, қавсро мепӯшем, плюси m зарби v штрих баробар минуси m зарби v штрих баробари 0 мебошад. таҷрибаи сеюм импулси масса ва ҷисмҳои суръаташон ҳархела. бигзор массаи аробачаҳо гуногун, яъне m1 ва m2 бошанд. онҳоро бо релиси насб карда бо якеаш v1 ба дуюмаш дар самти муқобили суръати v2 яъне суръати дуюм медиҳем. аробачаҳо баъди бархурдан бо равиши мувофиқ бо суръати v1 штрих ва v2 штрих барои ба қафо баргаштан шурӯъ мекунанд. дар натиҷаи қувваҳои ба ҳар як аробача таъсиргузор ба ҳамдигар баробар, лекин ба тарафи муқобил равона карда мешавад. бинобар ин барои аробачаҳои дуюм қувва бояд ба ишораи манфӣ гирифта шаванда чӣ гуна тағйир ёфтани импулсҳои ҳарду аробачаро ҳисоб мекунем. яъне f вектор зарби t баробари m1 зарби v1 вектор штрих тарҳи m1 зарби v1 вектор мебошад. тағйирёбии импулси аробачаи якум минус f вектор зарби t баробари m2 зарби v2 вектор штрих тарҳи m2 зарби v2 вектор мебошад. тағйирёбии импулси аробачаҳои дуюм m1 зарби v1 вектор ҷамъи m2 зарби v2 вектор баробари m1 зарби v1 вектор штрих ҷамъи m2 зарби v2 вектор штрих мебошад. тарафи чапи ин баробарии суммаи импулсҳо пеш аз бархурд аробачаҳо тарафи росташ бошад, баъди аз бархурдани онҳоро ифода мекунад. аз ин мебарояд ки ҳангоми ба ҳамдигар бархурдани аробачаҳо суммаи импулсҳои онҳо дар давоми гузашти вақт тағйир намеёбад, яъне суммаи импулс нигоҳ дошта мешавад. дар системаи пӯшида дар натиҷаи таъсири байни ҳамдигарии ду ҷисм бақои импулсҳои онҳоро дар боло дидем. агар дар системаи пӯшида ҷисмҳо зиёд бошанд ҳам суммаи импулсҳои ҷисмҳои ба ҳамдигар таъсиргузор тағйир намеёбад, яъне ҳифз карда мешавад. формула m1 зарби v1 вектор ҷамъи m2 зарби v2 вектор баробари константа мебошад, яъне доимӣ ба 0 баробар аст. дар ҳолати умумӣ қонуни бақои импулс бо таври зерин таъриф карда мешавад. таърифи қонуни бақои импулс дар системаи пӯшида суммаи вектори импулсҳои ҷисмҳо қатъи назар аз таъсири байни ҳамдигарии ҷисмҳо ва гузашти вақт тағйир намеёбад. ин қонун танҳо дар ҳолати ба системаи таъсир нарасондани қувваҳои берун мавқеъ дорад. қонуни бақои импулс яке аз қонунҳои асосии физика мебошад. ин қонун фақат барои таъсири байни ҳамдигарии ҷисмҳои макроскопӣ не, балки барои таъсири байни ҳамдигарии заррачаҳои молекула, атом ва элементҳои микроскопӣ низ мавқеъ дорад. масалан, тири аз ту баромада ба пеш парида равад, ту бошад
бо ақиб ҷаҳида рафтанашро бисёр дар кинофилмҳо дида баромадаед. агар системаи пӯшида аз як то ҷисми ягона иборат бошад, яъне қувваи ба ҷисм таъсиррасон набошад, импулси ҷисм тағйир намеёбад. ин бошад қонуни инерсия, яъне тағйир наёфтани суръати ҷисмро мефаҳмонад. намунаи ҳалли масъала, яъне иҷрои машқи 25 мебошад. вагони роҳи оҳани массааш 30 тонна ки бо суръати 2 метр тақсими сония меояд, ба вагони ором истода пайваст шуд. вагонҳои пайвастшуда бо суръати 1 метр тақсими сония бо ҳаракат шурӯъ кардаанд. массаи вагони дуюмро ёбед. яъне дар ин ҳолат, дар ин масъала массаи вагони дуюмро чӣ қадар буданашро ёфтан лозим аст. барои ҳал намудани масъала, яъне шартҳои додашударо мегузорем. дар шарти якум суръати якум, яъне V1 баробар 2 метр тақсими сония мебошад. массаи якум 30 тонна, суръати дуюм баробар 0, яъне номаълум. барои ёфтан V1 штрих баробар V2 штрих баробари V, яъне суръати умумӣ 1 метр тақсими сония мебошад. ёфтан лозим дар ин ҷо массаи вагони дуюмро, яъне M2ро ёфтан лозим аст. барои ҳал намудани ин масъала аз формулаи зерин истифода мебарем. M1 зарби V1 вектор ҷамъи M2 зарби V2 вектор баробар M1 зарби V1 вектор штрих ҷамъи M2 зарби V2 вектор штрих мебошад. аз ин формула, яъне барои массаи вагони дуюмро ёфтан, M2 баробар V1 зарби M1 тақсими V, яъне суръати умумӣ, минуси M1. M2 баробари M1 зарби қавс V1 минуси V тақсими V мебошад. аз формулаи охирин истифода бурда масъаларо ҳал менамоем ки M2 баробар вагони якум, яъне 30 тонна M1 зарби 2 метр тақсими сония тарҳи 1 метр тақсими сония тақсими 1 метр тақсими сония мебошад. барои ҳал намудани ин масъала мо дохили қавсро якум ҳал карда мегирем ки аз 2 1ро мегирем, 1 30ро бо 1 зарб занем 30ро бо 1 тақсим кунем 30, яъне вагони дуюм ҳам 30 тонна мебошад. ҷавоб массаи дуюм 30 тонна аст. вазифаи хонагӣ: аз китоби дарсӣ саҳифаҳои 135 то 139-ро хонед ва боқимондаи машқи 25-ро аз ҳамин формулаҳои зерин истифода бурда дуюм, сеюмашро ҳам дар хона нишаста ҳал намоед. барои эътиборатон ташаккур.